Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Labib. Melanjutkan video yang tadi ya, kita akan membuat yang namanya page layout ya. Di sini kita akan tambahkan ya bagian di bagian JS, bukan di page-nya. Kita kasih folder namanya layout ya teman-teman. Layout. Dalam layout sini ada file namanya layout ya. layout.csx. Nah, seperti ini kan. Filenya kecil aja. Seperti ini ya. Nah, di dalam file layout ini kalau di dokumentasinya kan kayak ginian lah ya. Kita tulis saja. Kita seperti biasa kayak gini diambil lagi ya. Kita taruh sini terus kita ganti di sini ya. Di sini namanya bukan home tapi layout. Nah, ini layout. Nah, terus ini kita ganti jadi children. Nah, udah ya. Seperti gini. Nah, terus di sini kita hapus saja ini namanya. Welcome layout ya. Bukan. Ini bukan seperti ini ya, teman-teman ya. Ini div-nya hilang. Nah, ini kita kayak gini aja. Nah, di sini ada kita tulis header ya. Header. Kemudian kita tulis nav ya. Nah, nav ini kita kasih ahref ya. A pilih dulu home di sini ya. Home nanti slash home ya. Yang home itu kan kayak gini aja gitu ya. Nah, di bawahnya lagi ada A lagi. Nanti di sini create ya. Create. Nah, seperti ini teman. Di sini kita kasih create ya. Nah, jika sudah bawah lagi di sini kita kasih main ya. Nah, main. Nah, main di dalam main itu ada children ya. Children kayak gini ya, sama. Oke, jika udah itu lanjutannya apa ya, sebentar saya lupa, kita tunggu lagi. And under applied to these, so I don't have to add anything. I just want to add a class for my anchor tags, and that is navlink. And now we want to use this for our class name ya. Oh, ini create-nya ternyata satu aja ya teman-teman ya. Create-nya satu aja. Nah, ya, tutup lagi. Ini kayak gini. Di sini dikasih class name ya teman-teman ya. Class name yang atas juga sama, dikasih class name juga. Class name-nya di sini navlink ya kalau nggak salah tadi itu. Navlink yang buat juga sama, navlink. Nah, seperti ini kan. Kita tanda lagi ya, benar ya. components. Now there are two ways to approach this. We have creating layout, inertia documentation. It's just an example which we already did, and in our component, back to our project and open our home page function right away. I want to delete that export state, and I want to set present this same page, home page, and belakangannya ya. Kita ke home page. Nah, ini home jx. Iya, yang ini teman-teman ya. Lihat. Nah,
Ini kita hapus. Nah, terus di bawahnya kita kasih tulisan ya. Home titik nanti layout. Nanti kita ikutin yang di sini ya pokoknya ya. Home layout page gitu kan. Ntar home layout sama dengan page. Nah seperti ini ya, layout children page. Nah ini yang udah sama. And then up, so I can basically we are just telling that sama ya, layout children page. Oke. our home page. So if you go back to our website, we have. So then afterwards, we just want to export that home. So if you go back. Export default home ya. Bawahnya kasih export default home. Nah, ini ya teman-teman. Have this layout. So then afterwards, we just want to export that home. So if you go back to our website, Titik koma ya. Export default home titik koma. Ini kita lihat di sininya. Kita reset, kita restart ya. Wah, nggak nongol teman-teman. Udah apa ini? Udah bener ya. Page layout children. Mungkin di sini ada yang salah ya teman-teman. Bentar, saya lihat dulu. we have our navigation up here, show document. And within this main tag, I want to have the placeholder for all the components. So we already know how to do this using React. We can use the special prop that is called children. So we want to accept it up here in our. Wah ini L-nya juga gede ya ternyata teman-teman, makanya salah, ini ada kesalahan. Ini, nah seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita refresh di sini. Nah tetap belum kelihatan ternyata teman-teman. Our layout function and then pass it down here within the main tags. Now I already have a styles applied to the Kan header nav main ya, coba kita cek lagi. Header nav main ya, ya benar, rata-rata benar ya. Coba kita lihat ke home-nya. Oh ya, sudah tahu di awalnya ada sesuatu gitu ya. directory in our folder, and within that layouts out layout don't Langsung bikin ya. we will have in the main tags. Now, so the first spot is just an example which we already did. And so first, instead of exporting our home function right away, I want to delete that export statement. Then grab that home layout that would have a layout property on it. And I want to set the value property inside this. Home page, home layout page, and home dan then layout page ya, bener ya, page yang sama dengan layout children page. Kita lihat lagi. Curly brackets. Basically, we are just telling that our homepage should have this layout. So Children ya. Udah kok, udah sama. Aduh, error lagi teman-teman. Sabar ya teman-teman ya. Ini memang agak banyak dramanya laptop saya ini. Nah, ini sama ya children, ini ya children juga. Kita balik ke sini. Kita lihat lagi gitu kan. but then afterwards, we just want to export that home. So if you go home, export default home, export.
have this layout. So then afterwards, we just want to export that home. So if you export default home, kita lihat lagi teman-teman. Ini mungkin dikasih div ya, harus seperti ini sebenarnya. Div export default home ya teman-teman, udah sama page. Kita ke sini lagi, kita tetap mau keluar, saya nggak tahu ini penyebabnya apa ya teman-teman. Kita tonton dulu sampai akhir. we go back to our website, we have our navigation. Pages would have a different layout, so we could just say, for example, guest layout or authenticated layout, and the syntax is navlink. And now we want to use navlink. Udah ya padahal ya teman-teman ya, kita juga udah navlink ya. Sama ya, navlink padahal sama loh. Kan pada nav, dalam nav ada link header nav. Function. Coba kita lihat di bagian home ya. Bagian web PHP-nya ya. Padahal kayak gini ya, ada sama ya. Atau apa yang error? Kita lihat lagi. this for our components. Now there are two ways to approach this. Let's go back to inertia documentation. Then under pages, if we scroll down here, we have creating layouts. So the first spot is just an example, which we already did, and I will talk about layout. So then afterwards, we just want to export that home. So if you go back to our website, we have our navigation up here, and again, the default layout. So I can say page default layout and set it to itself if it exists, or to the layout that I Page default layout. Kita ganti di bagian add JSX. Kita ganti jadi LED ya. Layout. Bentar ya. LED page. Terus di bawahnya kita kasih page, nanti titik, gini ya, LED page, nanti di bawahnya page default layout, page default layout ya, layout kode dengan page default layout sama dengan page default layout seperti ini, kemudian gini ya. Nah kemudian kita kasih lah apa gitu ya. Di sini kita lanjut lagi coba. I specify. So this side of this OR statement is going to be similar to what we did on the home component. We want to passify layout. So we need to import it and Page layout ini ya. Page, kemudian lanjutannya apa tadi, layout ya. Oh nah, then down here we want layout ya. Nanti di dalam sini ya teman. Page
sini layout. Nah gini, kita lihat lagi. Want to say that the children prop of this layout is going to be this page. So I can just pass it within this curly bracket. Kasih children page. Ini lihatnya sepertinya hapus dulu aja. Sorry. Hapus. Kita masukkan di sini children ya, children page seperti ini. Nah, udah ya. Kita tonton lagi coba sebentar. Brackets and just say if the page has a default layout, then use that one. If it doesn't, use our layout we just created. That means if I add a layout, Children page. Nah, udah. Nah, seperti ini ya teman. Kita lihat lagi di sini contohnya ya. a default layout, then use that. Ini light page benar ya, saya di sini salah ini. Cons page true ya. Salah di sini ya. Apa ini? Oh ininya nggak ada teman-teman. Kita kasih seperti ini teman-teman. Kok nggak bisa ya teman-teman? Harusnya bisa nih. Seperti ini kan tapi ini JSX T koma. Malah error ya temen ya, kurang paham sebentar. Kita lihat lagi videonya. One. If it doesn't, use our layout we just created. That means if I add a layout to my homepage, then to an @ sign, which is the alias we Oh ya, harus di import layout dulu ya teman-teman ya. Import ya seperti ini. Nah, import layout udah ya teman-teman ya. Terus nanti ganti jadi add gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Masalahnya punya saya. Oh ini page ya. Pantesan salah. Page sama dengan page ya. Nah, gini dan ternyata ininya salah ya. created in the first video for our JS folder. Alright, so now we have our layout. Bawahnya udah ya. Tadi ada tambahan. And we have two links. I just want to change this. Return page ya. Ya return page. Segini. Kita tulis lagi di sini return page. Nah ya return page. Nah udah. Ini kita lihat lagi di sini. Dot to an @ Inertia JS React ya. From Inertia JS React udah. sign, which is the alias we created in tab. You notice I made a page JS folder. Alright, so now we have our doesn't work because full network tab.
over again. To solve this problem, we can use a special component from Inertia, and that is link. So instead of these A tags, I can say link that needs to be imported. Nah, A-nya jadi link ke layout ya teman-teman ya. Kita ke layout. A-nya tinggal kita jadikan link. Link jadinya. Coba lihat lagi. Again, we don't have this create page, but I'm just going to create a link for it anyway. So Import link from Inertia.js. Tadi ada kayak gitunya ya teman-teman ya. Nah, ini kita ke bawahin dulu. Import link from Inertia.js React ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kayak ini kan. Inertia.js. Jika sudah, kita coba balik lagi. So with that simple change, Inertia Mainnya main children kan, udah bener tuh teman-teman. Main children. Atau apa yang salah tadi? would intercept that call and we will not make a server call. So if I press on the home header terus nav ya. page now, that call and Dalam header nav kayak gini udah. Array-nya sama, ya sama. Oke, class name-nya kayaknya nav link, padahal udah sama loh. Nav link. Bentar. Oke, cobalah kita cek dulu lah ke ininya. Kita refresh ya. Nah, nggak muncul apa-apa ya. we will not make a server call. So if I press on the home Di sini lihat di pembuatan layoutnya. Nah ini, oh harus ada import headnya ya. Coba. Pattern layout, transition layout. Yes, show. Sebentar. Kita ngikutin yang dari sini aja lah. Kita bikin page, nanti dia itu welcome. Ini creating layoutnya. Coba kita ubah kayak gini deh. Sebentar. Head. Ini nih, misalkan kayak gini nih. Nah, tampil. Kita taruh di atas sini. Nah, dia jadi nggak ya? Nah, tetap nggak jadi ya. Nggak tahu ada yang salah kayaknya. Ini kita ini coba kita
ini bener apa salah ya? Ini name detailnya nggak usah kali. Nah malah error ya, ada error karena dia pakainya cons. Nah, harusnya sebenarnya apa? Function home. Jangan cons, coba jadi function ya. Nah, ini hapus. Nah, jadi seperti ini ya. Page. So of that layout to a function. So we want to accept a page which would represent this Kita lihat di layout is looking for a children prop. So I can pass it down here and then use this page property inside these curly brackets. Basically, import layout. Oh, gini ya. Ini yang we are ketinggalan just teman-teman. telling that our home page should Karena kalau dia kan otomatis. Nah, ini tadi nggak otomatis ya teman-teman ya. have this Kita layout. akan coba ulang And lagi. we can repeat this for as many pages as we want. For example, Nah, kita akan import layout from layout. Oke. Layout. Nah, kemudian ini kita hapus dulu lah. Ya kan? Function home. Nah, di sini mungkin tadi ada apa namanya? Kasih name ya. Name. Kemudian ya kayak gini lah. Dan return H1 ya. Ini kita kosongin aja seperti ini. Name, hello name H1 terus bawahnya ya. Oh ada itu aja dulu. Nah di sini home layout children. Habis itu bawahnya export default home seperti ini. Nah balik lagi function home return ya, home layout page layout children page. Nah ini bagian layout yang tadi kita keubah ya. Nah ya kita kayak giniin lagi ya. Ini harusnya bisa sih teman-teman nih. Ini udah sama ya. Ya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum some warahmatullahi pages would wabarakatuh.